Okay mga amigo, adyan na sad balik na sad ta mamaso na sad ta sa ato ang mga binuhing kayupan ani atong mga baboy ang sabag gyud sila kaayo. Kinahanglan sad nga naka-energetic ang ato ang lawas. Inigpaso ka nato kay kinahanglan di ta magpakita og luya sa atong mga binuhing baboy kay daghan ta kay utang. Mao gyud atong ibutang sa ato ang hunahuna nga naatay dahang utang kay parang dili ta magluya. Basta mangandoy ta mga amigo, naadyoy ng mga problema. Kinahanglan gyud number 1 na kinahanglan gyud ta nga mangutang kay parang natay kapinan sa atong baboy. Ang pagmamuhi og mga baboy mga amigo basta di lang katapulan. Kinahanglan gyud di ka magpuluya, trabaho lang. Inig abot sa panahon nga mobaligya na ka, diha sad makababawi ka o makabayad ka sa imong utang. Managingon nga basta na lang kuno itanom na jud kuno anihon. Mao nang diri sa pagmamuhi og baboy mga amigo, bawal gyud magtinapulan. Diri sa atong gibuhi naatay tinheads karon nga gipabilin sa atong anay. Diri napita kita ra gyud nagpaso ani. Sa pagpamuhi og baboy mga amigo kinahanglan gyud nga di ka magtinapulan sa nagsugod ra ko ani sa mga Bisaya o kidkilid nga ba ang tawag nila og chapchoy. Diha ang panahon ng mga amigo akong gibakuha og base ang pagpamuhi og baboy akong gilista tanan unya pag abot sa time nga nanganak na kayo nakabaligya ko ako tong gididagtanan akong gasto unya nakita man ako nga namay say gamay nga ginansya maong dihatong panahon na o higayon nga akong gipadayon nya akong gi-upload ang mga bloodline sa akong baboy.